allama fikir kanigi o kar karne zarurat aste ji mere ashraf to che sarpat be ke noke indigi kar che kanak luti awareness sawa marchi में नौजवान सोशल मीडिया उत कल्चर ज़ुबान साबा प्रोग्राम कनगा हाँ वहाँ वीडियो शिकला दीमागा हाँ ऊपर च मरुचि एक ये डिजिटल दौर के हस्ते हैं ब्लेसिंग पर बलोचा पर ये बलोचा प्लेटफॉर्म नहीं इसते ना टीवी चैनल एवढे नहीं भले हमें सोशल मीडिया की मर्दों दुनिया हर जगह नश्ता या कि दुनिया को नज़दीकी राब्ता हस्ते तो ये जदीदीन दौर की ब्लेसिंग है इसी चो फायदा दा हमारा सर अन्नु मर्दो मेदा निंदी वती मोबाइल पचकने डायरेक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेक्चर ई मंग बशका ई दौरा ई वक्ता माजरतन यक मन अल्फाज जुस्त करें अल्फाज मैंने शायद चुनाव गलत भी आ बदनसीबी की ये दौरा वाना नबी और एक्टिव नबी बेचार तब्दीली रोज बरोज ज्यादा भी और मन हर वक्त गुशगा मर्दम आ रहा मती महफिला कि अल्लाह अल्लाह पद मन आ मर्दमा तुरसी आ मर्दम कहे आ जाहल और मना गुस्सा आ मर्दमा भी कि आ नालायक भी नाबूद भी कारवाला न भी बेचार अन्नु वानक भी इजी और ये टीमा आटे मामा वान तो यकीन करे मुश्किल बात साहब अम्मा टाटे स्कूला होता ना में गुण टिफिन बूता ना में गुण खर्ची बूता अन्नु बचक रहे कम से कम इसी टिफिना जोड़ खने दुराए असलाती हस्ते बेचार तो ये तब्दीली पैदा है अगर अम्मा ये तब्दीलियाँ गोन वती चे हवाला इनवाल नबी तकरीबन मगुशे पदा इंसान ये सर्वाइव न कने ये समाजा लाजम ये जदीदीन दौरा डिजिटल दौरा तरक्की करने की ज़रूरत हस्ते मतलब सारी मर्दों प्लेटफॉर्म न होता मौका न रस्ता मरछामले बास चीज़ आसूदगी ट्रांसपोर्ट मामला होंगे इश्तशतरा हर इलाका दुमी इलाका को नज़दीकी हंसते हैं अवेयरनेस सरफदिए हंसते हैं तो ये वाला तरक्की करेगी पर्चे के अहमद अमा कौमा राजा के दीमा शुतगा तो आने पूछता है एक मेहनत बुता है जहद दी बुता कोशिश बुता अल्लाह ताला दुरुस्त नहीं की हरकस के मेहनत का आदेमार होते हैं तो लाजम वायदे ये जहद अहमत ज़रूरत हंसते हैं और इन्हें कारखान की ज़रूरत हंसते हैं जी बानु बानूर मैं दस्तकारी सनत के हस्ते हैं जालबुल्ला ने दो चानुक तरह बलूची दोच गोरा ये मैं इलाका तुर्केश भी ग्वादर भी तुरबत भी अब तो जने आदम ई सनत को वाबस्ता खुद दूचा वहानी शर्रा होगा मतलब बाज जने पदा इशे मॉडर्न नकान दीमा तालीम हमें जर रसा पदा हमें दोचे कार यल न दाम भले हमें दोचा बाजें मर्द मर्द जने न होती मर्दम वाने तक भरातम वाने तक तो ई सनत कारिया चेवट गिंदे एक सनतकारी मतलब एक बाज मर्दम हंसते वती गिसाम हमें बुद्धो छिया चलाए लगाया वती जागाना तालीम दे गाया वती जागाना बला बलाएं डॉक्टर जोड़ खुर्तगा बला बलाएं इंजीनियर जोड़ खुर्तगा असिस्टेंट कमिश्नर हमें सूचना जनक हमें कशीदाकारी हमें निंद गुदे दो जगह नून मर्ची इंदौरता खलीज ममालिका भी एशी बाज डिमांड है हमें जालबुल हमें पुच्छा दो जगह मर्ची बंदा हमेशा हमांगो चे कन गाया मतलब दिम दे गए हमांगो बहा कन गाया डन्नी मुल्का पेश डन्नी मुल्का शानी बाज डिमांड है और मुख्तलिफ अंचे जालबुल हस्ता बेचारा किच मतलब तालीम याफ्ता ना हम पढ़ा लेकिन अव चे कुर्ता हमें अंचे चे अदारा पच कुर्ता ये मुद कसां कसां जाकर हम मुद ट्रेनिंग दे गया खुशदार रहता खास तौर पर ये स्पेशल स्कूल नामिन थे चे हमें स्कूल हस्ते ओदा माजूर इंजागस्ता माजूर इंजागस्ता मतलब पादा चिना माजूरा या गुंगा या खर्रंग ए बड़े जागाना उदा तालीम दे गए तरबियत दे गए हमें दस्तकारी है दो चे कटिंग है चे दिगे एम्ब्रॉयडरी है ऐसी तरबियत दे गए माशाल्लाह हमें पुचाना ज़रूर पदांचे फेस्टिवल लगी थे ओदा जैसे कि मीना बाजार लगी थे या दिगा हंचे फेस्टिवल लगी ए वती चीज़ा नकारा हम ओदा इंट्रोड्यूस करन थे तो मखलूकारा पेशदारन थे ओदा बाज ये कार मतलब खुशदारता ए कार बाज माशाल्लाह बुगा और ये मामला था जालबुल खुशदारा बाज तेमा है एक्टिव बाज जॉन मैडम सर एक गप्पे मन देवा दे एक हमें हस्ते बानो नाम चिकर तो बिल्कुल पाद मा दस माजूरा मना एक इंटरनेशनल अवार्ड असता थाईलैंड मन वती अवार्ड एशिया थ्रू मन गित्ता चीफ गेस्ट एशिया जोड़ करता एशी गुण तकरीबन ए टेमा भी 70-80
لیڈیز اسی کار کرے ٹیلر ماسٹر کار کر گئے جی تو انو امی بلوچی زالبولا نے اگر ہر مردم وانگ نئے زالبول ہاں تو اسی واسطے ہمیں فیلڈ بالکل آسان ہے ہاں کہ وتی چیز جوڑ بکن بلوچی کشیدہ کاری ہاں وتی بچکا وانگے وچی مالی حالتہ جوڑ کنے تو یہ بعض ہمیں اس کو بھی نہ یہ والا بعض کار بتا بازا مطلب تی مرد وان انتقام لو تی برات وان انتقام جی میر اشرف میں وحدہ راس بوگی ہیں گڑ سرا لس ملوکا تی دس بندی چی بت کو یک منی ریکویسٹ منی گوارا منی بلوچ راجا خدا واسطہ اگر شما دو نان وارے گئے یک نان بچت بکا یک وتی گونڈوانا تعلیم دے تعلیم استے تو اما دیما سروائے کرے اگر ہمارا تعلیم نہ بوتا اما پدا ہمیں واسطے بس جنجال بھی میڈم تو گڑ سرا ایک جملے اچھی وشے لس مردوں سر من ہمیں پیغام دیں کہ مطلب میں قوم ہر کچھ ہم کنڈا دنیا ہے نشتہ مطلب وتی قوم ہمارا بعض سپورٹ پہ کنتے ہیں اور یہ حوالہ ہے خاص کر بعض اون سپورٹ پہ کنتے ہیں کہ ہمیں قوم دیما بروتے ہیں بس جان جی میر اشرف تلک محنت مانورتی باز باز مہرماری کہ شما مجلس افدار کو شرف دارم لازم ایجوکیشن یک مین سورس ہے مزنے سورس ہے کہ آئیے سببا معاشی ترقی کے سماجی ترقی کے شرف دارم کو امید آنکا مروچی کی مجلس سے سوچ کر کلیم اللہ بلوچ مہمان دار ڈاکٹر زاہد دشتی اور منی کشا نندو کے انجینئر محمد وسیم و منظور بلوچہ تندیب تری مراکش موقع بھی دے اللہ باہوٹ